أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Shadaqallahul azim. Di ayat ke-20 itu yakadu, yaka, ka-nya itu mat tabi'i. Dul barku, dul itu alif lam kemariah. Yakhtafu ab sorahum, ab-nya itu qalqalah sugro, so itu mat tabi'i. Hum kulla itu izhar syafawi. Kullama itu manya mat jais munfasil. Donya itu mat wajib mutasil. Lahum hum itu mim bertemu mim itu idgham mimi. Saufihi itu fihi itu mat tabi'i. Wa idza itu mat jais munfasil. Azlama alaihim ko itu izhar syafawi. Ko-nya mat tabi'i. Mu mat tabi'i. Walau sya itu sya-nya mat wajib mutasil. Allahu la zahaba bisam'ihim itu izhar. Sam'ihim izhar. Wa ab itu qalqalah sugro. So itu mat tabi'i. Rihim inna. Himnya itu izhar, inna itu gunah musaddadah. Allahu ala, la-nya itu mat iwad, kulli syai'in qa itu izhar hakiki, qadir itu mat arid li sukun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Wa in ikfa kung ikfa tum fi izhar syafawi dan matobi'i fi roibim mimma idgham bi gunnah mimma guna beserta matobi'i nazzalna matobi'i ala matobi'i ambadina matobi'i fa'tu matobi'i bisu matobi'i rotim idgham bi gunnah mim mithlih idgham bi gunnah
wad'u mat tabi'i syuhada mat wajib mutasil kum mim idgham mimi min du ikfa lillahi ing ikfa kung ikfa tum izhar syafawi sodiqin sonya mat tabi'i dikin mat ariti sukun fa illam idgham bila gunnah taf'alu mat tabi'i walang ikfa taf'alu mat tabi'i fattakunna alif lam syamsiyah rollati mat tabi'i waku mat tabi'i duhanna alif lam syamsiyah wal alif lam qamariyah hijah mat tabi'i roh uiddat lil ka mat tabi'i firin mat arid disukun wa basyiril ladzi alif lam syamsiyah zi mat tabi'i na'a mat tabi'i manu mat tabi'i wa amilus so alif lam syamsiyah so mat tabi'i liha mat tabi'i ti'an gunnah lahum izhar syafawi jannah gunnah tajri ting ikfa tajri mat tabi'i mi ikfa tahtihal alif lam qamariyah haru ha mat tabi'i kullama mat tabi'i ruziku mat tabi'i minha izhar ha mat min ha izhar hanya mat tabi'i min ikfa samarotir idgham bila gunah rizqon ikfa ko mat tabi'i lu mat tabi'i ha mat tabi'i za mat tabi'i hadzal ladzi alif lam syamsiyah ladzi mat tabi'i ruziqna mat tabi'i min ikfa qablu wa utu mat tabi'i bihi mat tabi'i mutasya mat tabi'i biha mat iwat walahum fi izhar syafawi fi mat tabi'i ha mat jaiz munfasil azwa mat tabi'i jum idgham bi gunnah taharatu idgham bi gunnah hum fi izhar syafawi ha mat tabi'i kha mat tabi'i dun mat arti sukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Inna hunna la matabi'i yastahi mat lazim ayyadriba idham biuna mathalam ma izar ba'udatan fama matabi'i fawqaha matabi'i fa'amal ladzi matabi'i na'amanu fa'alamuna annahu al-haqqu min rabbihim idham bihuna wa ammal ladzina kafaru fayaqulu matabi'i maza matlazim ara matabi'i dallah matabi'i bihadza mathalan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin bihi matlazim mad jaiz alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di iklab mitsaqihi
bihi mat tabi'i wa yaqta'una ma amarallah mat wajib amarallahu bihi mat jaiz ayu shola wa yufsiduna fil ard ulaika mat wajib humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum ifa amwatan fa ahyaakum yakum matabi summa yumitukum summa yuhyikum summa ilai matlayin laihi turja'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Amelia, NPM 231101033. Di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Saya akan menjelaskan hukum bacaan dari ayat 29, yaitu lakum ma, yaitu disebut dengan ikhdam mimi karena disebut dengan ikhdam mimi. Lalu bacaan summa disebut gunnah karena mimnya bertasdid. Di ayat 30 ini disebut juga dengan gunnah karena nunnya bertasdid. Di ayat 31 yaitu ambiu disebut hukum bacaan ikhlab, disebut dengan bacaan ikhlab. Lalu di bacaan kuntum disebut ikhfa karena nun sukun bertemu huruf kaf dan fa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. Jadi ada beberapa hukum-hukum tajwid yang ada di ayat ke-32. Qalu subhanaka la, itu ada matobi'i dan qalqalah sukro. Ilma lana, itu ada mad jaiz munfasil. Ketiga yaitu illama 'allamtana, hukum tajwidnya yaitu matobi'i dan innaka adalah gunnah. Anta hukumnya yaitu ikhfa. Terus tal'a adalah
alif lam qamariyah. Terus alimul ha. Ada 2 hukum tajwid, yaitu mad tabi'i dan alif lam qamariyah. Dan yang terakhir yaitu hakimum, yaitu hukum tajwidnya mad arid lisukun. Hukum tajwid ayat ke-33 yaitu qala, hukum tajwidnya mad tabi'i, ya adamu mad badal, ambihum iqlab, hum bi ikhfa syafawi, bi asma'ihim mad wajib mutasil, falamma gunnah, ma'a majais munfasil, amba'a tajwidnya iqlab, hum bi ikhfa syafawi, bi asma'ihim mad wajib mutasil, qala mad tabi'i, alam a izhar syafawi, aqul lakum idgham mutamasilan, inna a'lamu mad jaiz munfasil, bassa alif lam samsiyah, samawati mad asli, wal ardi alif lam qamariyah, wa a'lamu ma mad tabi'i, tubaduna qalqalah sughra dan mad tabi'i, wa ma mad tabi'i, kuntum tajwidnya ikhfa, tumta yaitu idhar syafawi, dan yang terakhir ada taktumun, hukum tajwidnya mad arid lisukun. Hukum tajwid ayat ke-34 yaitu wa id qulna, hukum tajwidnya mad tabi'i, lil malaikati mad wajib mutasil, tisjudu mad tabi'i, li adama mad badal, fasajadu illa mad jaiz munfasil, iblis qalqalah sughra dan mad tabi'i, aba wastakbar. Ada 2 hukum tajwid yaitu mad asli dan ro dibaca tafkhim. Wa kana tajwidnya mad tabi'i dan minal kafirin mad arid lisukun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. Jadi ada beberapa hukum-hukum tajwid yang ada di ayat ke-32. Qalu subhanaka la, itu ada mad tabi'i dan qalqalah sughra. Ilma lana, itu ada mad jaiz munfasil. Ketiga yaitu illa ma 'allamtana, hukum tajwidnya yaitu mad tabi'i dan innaka adalah gunnah. Anta hukumnya yaitu ikhfa. Terus tal'a adalah alif lam qamariyah. Terus alimul ha, ada 2 hukum tajwid yaitu mad tabi'i dan alif lam qamariyah. Dan yang terakhir yaitu hakimum, yaitu hukum tajwidnya mad arid lisukun. Hukum tajwid ayat ke-33 yaitu qala, hukum tajwidnya mad tabi'i, ya adamu mad badal, ambihum iqlab, hum bi ikhfa syafawi, bi asma'ihim mad wajib mutasil, falamma gunnah, ma'a majais munfasil, amba'a tajwidnya iqlab, hum bi ikhfa syafawi, bi asma'ihim mad wajib mutasil, qala mad tabi'i, alam a izhar syafawi, aqul lakum idgham mutamasilan, inna a'lamu mad jaiz munfasil, bassa alif lam samsiyah, samawati mad asli, wal ardi alif lam qamariyah, wa a'lamu ma mad tabi'i, tubaduna qalqalah sughra dan mad tabi'i, wa ma mad tabi'i, kuntum tajwidnya ikhfa, tumta yaitu idhar syafawi, dan yang terakhir ada taktumun, hukum tajwidnya mad arid lisukun.
Hukum tajwid ayat ke-34 yaitu wa id qulna. Hukum tajwidnya mad tabi'i lil malaikati, mad wajib mutasil tisjudu, mad tabi'i li adama, mad badal fasajadu illa mad jaiz munfasil iblis, qalqalah sughra, dan mad tabi'i aba wastakbar. Ada dua hukum tajwid yaitu mad asli dan ro dibaca tafkhim. Wakana tajwidnya mad tabi'i dan minal kafirin, mad arid lisukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmarani dengan nomor NPM 2311010035. Saya di sini akan melanjutkan membaca surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 37 dan juga menjelaskan hukum tajwid yang terdapat pada surat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kulla minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه bihi kalimatin fatawabala alaih innahu huwat tawwabur rahim. Hukum tajwid yang terdapat pada surat Al-Baqarah. Yang pertama mad tabi'i yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat ke-35 yang berbunyi wa qulna, yaitu huruf alif di fathah 2 harokat. Yang kedua mad jaiz munfasil pada ayat ya adamu, yaitu mad asli bertemu dengan alif yang dipanjangkan 2-5 harokat. Yang ketiga izhar halki, yaitu damushkun anta, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf alif. Yang keempat ikhfa hakiki pada ayat anta, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ta. Yang kelima alif lam qamariyah pada ayat wa zaujukal jannah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yang di atasnya ada tanda sukun. Yang keenam gunnah pada ayat jannata, yaitu huruf nunnya bertasydid dan ketika dibaca huruf nunnya harus didengungkan 2-3 harokat. Yang ketujuh mad tabi'i, yaitu syi'tuma wala, yaitu huruf alif di fathah. Yang pertama alif lam syamsiah, hukum tajwid yang terdapat pada surat ayat ke-36, yaitu alif lam syamsiah pada ayat fa'azallahuma syah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu shin. Yang kedua izhar halki pada ayat anha, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ha. Yang ketiga hunnah pada ayat mimma kana fihi, yaitu huruf mim ditasydid dengan cara didengungkan 2-3 harokat. Yang keempat izhar syafawi, yaitu pada ayat ba'dukum li ba'din, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf yaitu nun sukun bertemu dengan huruf lam, mimnya tidak boleh didengungkan. Yang kelima alif lam qamariyah pada ayat 13, yaitu pada ayat
fil ardi, yaitu alif lam bertemu dengan huruf qamariyah atau alif. Yang keenam idgham bigunah pada ayat mustaqarru, yaitu huruf tanwin bertemu dengan huruf waw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbituna minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'u hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulna termasuk mutlak dibaca jelas. Bitu terdapat mat tabi'i dibaca panjang 2 harakat. Minha terdapat mat tabi'i. Jami'an terdapat mat iwad. Fa imma terdapat gunnah musyaddadah karena mim yang bertasydid. Yatiyanakum terdapat gunnah musyaddadah karena nun yang bertasydid. Huda faman terdapat ikhfa ausat karena fathatain bertemu dengan fa. Faman tabi'a ikhfa aqrab fala terdapat mat tabi'i. Khaufu 'alaihim terdapat izhar halki karena dhammah tain bertemu dengan ain. Alaihim wala terdapat izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan waw. Hum hadanun izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan ya. Walladzina kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzi terdapat alif lam syamsiyah. Wa kazzabu terdapat mat tabi'i. Nari terdapat alif lam syamsiyah. Hum fiha terdapat izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan fa. Ya bani Israil azkuru ni'matallati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyya farhabun. Ya bani ni terdapat mad jaiz munfasil. Israila isru terdapat tafkim. Allati terdapat alif lam syamsiyah. Amta terdapat izhar halki karena nun sukun bertemu dengan ain dibaca jelas. Alaikum wa aufu terdapat izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan waw. Wa iya terdapat mat tabi'i. Far terdapat tafkim. Farhabun terdapat mat ari disukun. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samana qalila wa iyaya fattaqun. Di ayat 41 terdapat hukum bacaan mat tabi'i. Wa aminu terdapat mat tabi'i. Bima terdapat mad jaiz munfasil. Azaltu terdapat ikhfa karena nun mati bertemu dengan besar. Musaddiqal lima terdapat idgham bila gunnah karena tanwin an bertemu dengan lam. Ma'akum wa terdapat mim izhar safawi karena mim mati bertemu dengan waw. La hukum bacaannya mat tabi'i. Takunu mat tabi'i. Takunu terdapat mad jaiz munfasil. Awwala kafirim bih ka mat tabi'i. Firim bih terdapat hukum bacaan iklab karena tanwin in
tanwin in bertemu dengan ba. Wala mat tabi'i tashtaru bi ayati. Mat tabi'i thamana qalila. Terdapat ihfa karena tanwin an bertemu dengan qaf. Qalila mat tabi'i. Qalila wa iya. Terdapat idgham biguna karena tanwin an bertemu dengan waw. Wa iya ya fattakun. Fa fattakun fa mat tabi'i dibaca panjang. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala mat tabi'i talbisul haqq. Terdapat alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan ha. Bil batili terdapat alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan ba. Wa taqtumul haqq. Terdapat alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan ha. Wa antum ta'lamun. Terdapat ikhfa karena nun mati bertemu dengan ta. Antum ta'lamun. Izhar sapawi karena mim mati bertemu dengan ta. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Wa aqimus sholat. Terdapat alif lam samsiyah karena alif lam bertemu dengan so. Wa atu terdapat alif lam wa atuz zakat. Terdapat alif lam samsiyah karena alif lam bertemu dengan za. Warka'u mat tabi'i dibaca panjang. Ma'ar raqiin. Terdapat alif lam samsiyah karena alif lam bertemu dengan ra. Shadaqallahul azim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yajunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Ta'muruna wa sukun sebelumnya ada dhammah maka itu mat tabi'i. Nanna alif lam bertemu di depannya dengan huruf nun. Huruf samsiah maka itu pembacanya adalah alif lam samsiah. Ta'muruna. Nah, ada alif sebelumnya ada fathah maka itu mat tabi'i. Bil birri alif lam bertemu dengan ba maka itu alif lam qamariyah. Wa tansawna nun sukun bertemu dengan sin maka itu ikhfa awsat. Anfusakum itu juga ikhfa karena nun sukun bertemu dengan fa. Wa antum nun sukun bertemu dengan ta maka itu hukum bacaannya adalah ikhfa aqrab. Nah, anfusakum wa mim sukun bertemu dengan wa itu merupakan izhar safawi. Tatslunal kitab. Waw sukun sebelumnya ada dhammah maka itu mat tabi'i. Alif lam bertemu dengan huruf ka maka itu alif lam qamariyah dan ba di situ merupakan qalqal kubro karena dia berada di akhir. Afala ta'qilun. Nah, ada mat tabi'i juga karena sukun sebelumnya ada dhammah dan mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu nun. Ta'qilun.
wasta'inu. Nah, waw sukun bertemu sebelumnya ada dhammah maka itu mat tabi'i. Bis sabri itu juga alif lam samsiah karena alif lam bertemu dengan huruf shad. Wa innaha, nah itu mat tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Innaha lakabiratun illa, nah ada hamzah sebelumnya dhammatain maka itu izhar halki. Alal khashi'in, di situ ada alif lam bertemu dengan huruf kha maka itu adalah alif lam qamariyah. Kha di situ merupakan mat tabi'i karena ada huruf fathah yang berbentuk alif memanjang. Yang alladzina, alif lam samsiah karena ada alif lam bertemu dengan huruf lam karena itu kan tanwin. Jadi lam di situ itu 2. Alladzina itu merupakan alif lam samsiah karena ada ada alif lam bertemu dengan huruf lam. La di situ tuh merupakan 2 karena ada tanda tanwin. Alladzina. Nah, itu merupakan mat tabi'i karena ada ya sukun itu sukun bertemu dengan kasroh. Iya, kasroh. Yazunnuna. Waw sukun sebelumnya ada dhammah itu mat tabi'i. Annahummu. Nah, mim sukun bertemu dengan mim, hukum bacanya adalah idgham mimi. Annahum mulaqu. Nah, la di situ ada tanda fathah atas, fathah berdiri, maka itu mat tabi'i. Waw sukun sebelumnya ada dhammah maka itu mat tabi'i juga. Rabbihim wa, mim sukun bertemu dengan waw, hukum bacanya adalah izhar safawi. Annahum ilaihi. Nah, di situ juga ada hamzah bertemu dengan mim, maka hukum bacanya juga izhar safawi. Raji'un, ro di situ merupakan mat tabi'i. Waw sukun sebelumnya ada dhammah merupakan mat tabi'i, dan mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan maka menjadi mat arid li sukun. Ilaihi raji'un.